नमस्कार मु बसंत आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर प्लस 2 छात्र छात्री पई खुशी खबर एणिकी 24 मार्क रखिले हेबे पास। चलित वर्ष युक्त 2 बोर्ड परीक्षा मार्किंग ढांचारे आसीबो बड़ परिवर्तन। चलित वर्ष 80 मार्कर थियोरी एवं 20 मार्कर असेसमेंट परीक्षा हेबो। प्रथम थर पई असेसमेंट परीक्षा देबे युक्त 2 छात्र छात्री। उभय असेसमेंट एवं थियोरी को मिसाई 100 मार्कर परीक्षा एणिकी 100 रु 24 मार्क रखिले परीक्षा रे पास हेबे छात्र छात्री। शिक्षार्थी को परीक्षा चाप कमाइबा पई जातीय ढांचारे परीक्षा हेबो। एने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति नेइछि। छात्र छात्री को सुविधा पई परीक्षा ढांचारे परिवर्तन करिबा पई निष्पत्ति होइछि। एहा सहित बड़ बड़ प्रश्न को किछि मात्रा रे कम करा जिवो। शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर फोकस करा जिवो। 10 मार्किया प्रश्न को कम करा जाय 7 मार्कर करा जिवो। आशा रखिछु एथर परीक्षा रे भलो करिवे बोली प्रशांत कुमार परिडा कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दक्षिण बंगोपसागर रे सक्रिय घूर्णिबलय घनीभूत हेबा पई संगठित हेउछि बादल खंड। एणु आउ थरे एक बात्या हेबो बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। किंतु बंगोपसागर रे संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिसा को नाही बोली खबर मिलिछि। ओडिसा उपरे पड़िबो नाही बात्यार कोनोसी प्रभाव। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र निर्देशकक सूचना मुताबक आसंता 26 रु राज्य रे पाणीपाग रे परिवर्तन सह ड्रॉप लाइन प्रभाव रे हालुका वर्षा होई पारे ओडिसा रे। फल रे दिनर तापमात्रा कमिबा सह शीत बढ़िबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिसा रु 5टी नुवा शहर को उड़िबो विमान। नुवा निवेश पई खोलिला द्वार ओडिसा रु नुवा नुवा गंतव्य स्थल को उड़िबो विमान। देश विदेशर प्रमुख शहर सह जोड़ी हेबो ओडिसा। नुआ बजार नुआ निवेश पई खोलिबो द्वार प्रथम पर्याय रे 5टी स्थान को चलाचल करिबो विमान। नुआ वर्ष रु हेबो एहार शुभारंभ। बिजू पटनायक विमान बंदर निर्देशक प्रसन्न प्रधान एही सूचना दैछंती। जनवरी रु देश विदेशर प्रमुख शहर को ओडिसा रु सीधा सड़क उड़िबो विमान। भुवनेश्वर एवं झारसुगुड़ा रु नुआ शहर को जोड़ी हेबो विमान सेवा। नुआ गंतव्य स्थल को विमान सेवा संयोगीकरण पई स्वतंत्र नीति आनिछि राज्य परिवहन विभाग। जेउ डोमेस्टिक रूट रे भुवनेश्वर झारसुगुड़ा जयपुर राउरकेला उत्केला विमान बंदर रु एजाबत विमान सेवा आरंभ होई नै सेभली रूट रे विमान सेवा आरंभ हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता मासरे देश रे गड़िबो प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन। डिसेंबर रे हाइड्रोजन ट्रेन रो ट्रायल रन हेबो। हरियाणा रो जींद सोनीपत रूट रे परीक्षामूलक भाबे हाइड्रोजन चालित ट्रेन गड़िबो। एही 90 किलोमीटर ट्रैक रे ट्रायल रन सफल हेले 2025 सुधा 35 टी एभली अत्याधुनिक ट्रेन चलाइबा को योजना रखिछि इंडियन रेलवे। 2030 सुधा नेट जीरो कार्बन एमिशन लक्ष्य हासिल दिगरे भारत एही बड़ पदक्षेप नेबा को जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गो चालाण बंद पई राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति। गो सुरक्षा और गो रक्षा पई राज्य रे गठित हैला कमिटी। गो सुरक्षा पई 300 कोटी टंकार स्वतंत्र बजेट। उपमुख्यमंत्री समेत 5टी कैबिनेट मंत्री और पुलिस डीजी को नहीं गो सुरक्षा कमिटी गठन होईछि। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंधेଙ୍କ सह पंचायत राज मंत्री रवि नायक, आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सह मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक और पुलिस डीजी को नहीं एही कमिटी गठित होईछि। गो चालाण गो सुरक्षा सह रास्ता रे घटुथिबा दुर्घटना और चिकित्सा बाबद रे कार्य करिबो एही कमिटी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना रे अयोग्य हिताधिकारी एवं जागा मिशन रे जालियाती करी भूमि हातेइथिले सावधान। साबार हेबे अयोग्य हिताधिकारी। गाँ रे दुई दुईटा जमी रहिछि। सहरांचल रे भी प्लॉट अछि किंतु निजको भूमिहीन दर्शाई माडी बसिथिबा सरकारी जागा एवं जागा मिशन रे जोड़ी भूमि अधिकार प्रमाण पत्र भी नेइछंती। एमिति शह शह अयोग्य हिताधिकारी सरकारक हाबुड़ रे पडिछंती। सेमानकर एबे खेल शेष हेबाकू जाउछि। सेमानकू खोजी खोजी तड़िबे सरकार। तांको जागारे जेउ माने सतरे गरीब आ योग्य सेमानंको ही प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर जोगाई दिया जिवो। जागा मिशन रे बस्ती बासिंदा पाइथिबा भूमि अधिकार प्रमाण पत्र रो पुणी थरे जांच हेबो। अयोग्य हिताधिकारी जदि चंचकता करी जागा हातेइथिबे सेमानंको बाद दिया जिवो एवं तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। योग्य हिताधिकारी को जागा बदल रे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 रे घर निर्माण करी जोगाई देबे। गृह और नगर उन्नयन विभाग पक्षरु एने सर्वे आरंभ हेबो। परीक्षामूलक भाबे प्रथमे 19 टी बस्ती रु एही सर्वे आरंभ हेबो। सेथिरे भुवनेश्वर महानगर निगम 17टी बस्ती और कटक महानगर निगम 2टी बस्ती रहिछि एवं आगकू राज्यर समस्त पौरांचल रे एही कार्यकारी हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रतिष्ठा हेबा आदिवासी लैंग्वेज लैब। मातृभाषा रे पाठ पढ़िबा को व्यापक सुजोग पाइबे आदिवासी छात्र छात्री। एनै विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री सूचना दैछंती। आगामी दिन रे आदिवासी भाषा संस्कृति केमिति सुरक्षित रहिबो ता पई लैंग्वेज लैब करा जिवो। आदिवासी भाषा को गुरुत्व देई शिक्षक नियुक्ति मध्य करा जाउछि। छात्र छात्री माने किभଳି गुणात्मक ज्ञान पाइबे सेति पई राज्य सरकार प्रयास करूछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर वेदांत को लीज दिया जाइथिबा समस्त सरकारी जमी सरकारी खाता भू लेखा आप को फेरिछि। समस्त चाषी जमी सेमानक पाखकु फेरिबो। जमीर अर्थ देई निज निज जमी फेरी पाइबे चाषी। एहा कहिसंती जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई। पुरी रे वेदांत विश्वविद्यालय पई नेइथिबा जमी फेरी पाइबे चाषी। प्रति बदल रे चाषी माने नेइथिबा क्षतिपूरण राशि फेराइबे। अधिग्रहण होइथिबा जमीर सत्व बा रेकर्ड संशोधन करा जाई चाषी को पट्टा और जमी दखल दिया जिवो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति नेइथिले। पाखापाखि
ପାଖାପାଖି 6000 ଜମିହରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଜମି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୈଠକରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିମାନ ସେବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ନୂଆଖାଇ ଓ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏମିତିକି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି କି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ରିଜେକ୍ସନ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର? କଣ କଲେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହ ଆଧାର ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହ ମୋବାଇଲ ଓ ଆଧାରର ତାଳମେଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ଓ ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000। ସେପଟେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଧାନ ଏବେ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି, ତା ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3000 ଦବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ 60 ରୁ 79 ବର୍ଷର ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ 80 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏବେ 60 ରୁ 79 ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3000 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 80 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ର ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୟୁଏଏନ୍ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଓଟିପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଏଏନ୍ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇପିଏଫ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇପିଏଫ୍ ସେବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଘରୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଇପିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମଧ୍ୟ ୟୁଏଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଫେସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ଶୋ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛି ଓ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସେକ୍ଟରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ସଟାଇଲ, କଣ୍ଟେନର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି, ଗ୍ରୀନ୍ ଏମୋନିଆର ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ 2025। 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସିଡ୍ୟୁଲ। ଆଇପିଏଲ୍ର ମେଗା ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଆକ୍ସନରେ କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ସିଡ୍ୟୁଲ ଜାରି ହୋଇଛି। କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ସଂରକ୍ଷଣ। ଏନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସିଜନର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମେ 25 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ 2027 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଡ୍ୟୁଲ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ସଂରକ୍ଷଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ମେ 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ 2027 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଇପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମେ 30 ତାରିଖରେ ଏହି ସିଜନର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ
କେମିଷ୍ଟ नियुक्ति को नहीं आसी एक गुरुत्वपूर्ण खबर। यही पदर लिखित परीक्षा तारीख घोषणा करा जायछि। आसंता जनवरी मास 5 तारीख रविवार दिन असिस्टेंट केमिस्ट पदर लिखित परीक्षा अनुष्ठित हेबो। सकाळ 10 रु 11:30 पर्यंत पेपर 1 परीक्षा और द्विपहर 1:30 रु 3टा पर्यंत पेपर 2 परीक्षा अनुष्ठित हेबो। भुवनेश्वर कटक जोन रो विभिन्न परीक्षा केंद्र रे एही परीक्षा अनुष्ठित हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला चलित वर्षर ओटीईटी परीक्षा फल। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु शुक्रवार ओटीईटी परीक्षा फल घोषणा करा जायछि। बोर्ड रो वेबसाइट रे रिजल्ट उपलब्ध रहिछि। ओटीईटी परीक्षा रे कृतकार्य होइतिबा परीक्षार्थी माने सेमानकर डिजिटल सर्टिफिकेट बोर्ड वेबसाइट रु डाउनलोड करि परिबे। सेहि परि कृतकार्य होई नथिबा परीक्षार्थी सेमानकर स्कान होइतिबा ओएमआर उत्तर खाता एही वेबसाइट रु डाउनलोड करि परिबे। एहा नवेम्बर 29 तारिख जाय उपलब्ध रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आरबीआई जारी कला चेतावनी। महंगा वृद्धि रे नियंत्रण न आसिले एथिरे भारतीय अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त होई पारे। बैंकिंग सेक्टर रो रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक नवेम्बर मास जारी करा जायथिबा बुलेटिन रे एही विषय रे कहिछि। आरबीआई मुताबिक पर्वपर्वाणी ऋतु रे व्यवहार रे वृद्धि एवं कृषि क्षेत्र रे पुनरुद्धार चलित वर्ष 2024-25 रे द्वितीय त्रय मास रे अर्थनीति को समर्थन करिछि एवं चाहिदा ह्रास को दूर करिछि। हेले महंगा दर रे अनियंत्रित वृद्धि प्रकृत अर्थनीति को क्षति पहुंचाई पारे। आरबीआई सामग्री एवं सेवा गुडी करे इनपुट मूल्य वृद्धि पर द्रव्य एवं सेवा विक्रय मूल्य उपरे नजर रखिबा आवश्यक बोली आरबीआई गुरुत्वारोप करिथिबार खबर मिली। तो दर्शक बंधु एथिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि भिडियोटी भल लागिछि लाइक करिबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण माननकु बहुत बहुत धन्यवाद।